آج ہم نے بات کرنی ہے ٹیکس پہ۔ پاکستان میں جو ٹیکس ہے وہ کن لوگوں کو اپنی فائل ریٹرن کرنی چاہیے، کن کو نہیں کرنی چاہیے، کن لوگوں کا فائلر ہونا ضروری ہے اور کن کا فائلر ہونا نہ ضروری ہے، فائلر ہونے کا فائدہ کیا ہے اور فائلر نہ ہونے کا نقصان کیا ہے۔ تین باتیں میں نے کی ہیں کہ پہلی بات کہ کن لوگوں کو اپنی فائل ریٹرن کرنی چاہیے اور کن کو نہیں، دوسری بات کن لوگوں کو فائلر ہونا چاہیے کن کو نہیں، اور تیسری بات کہ اس کا فائدہ کیا اور اس کا نقصان کیا ہے۔ پہلی بات پہ آتے ہیں کہ کن لوگوں کو فائلر اپنی فائل ریٹرن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بے شمار لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار، سیلری پرسن، امپلائر، جن کی تنخواہ 6 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو ہر صورت فائل ریٹرن کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ فائل ریٹرن نہیں کرتے کیونکہ تنخواہ سے ان کے ٹیکس کٹا جا رہا ہوتا ہے، انہوں نے صرف فائل سال کے بعد ریٹرن کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا جو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، اور فائدہ اگر کرتے ہیں تو کیا ملے گا یہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ دوسرے لوگ کاروباری، جن کی آمدن 4 لاکھ سالانہ یا اس سے زیادہ ہے، وہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، رجسٹرڈ ہے، تو ان کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ تیسرے پراپرٹی مالکان، جو لوگ اپنی پراپرٹی، مکان ہیں، دکانیں ہیں، پلازے ہیں، وہ رینٹ پہ دیتے ہیں اور ان کی آمدن 2 لاکھ سے زیادہ ہے سالانہ، ان کو بھی اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، جس کے 20,000 پر منتھ رینٹ آتا ہے، تو اس کو بائی آلمین اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ چوتھی بات گاڑیوں کے مالکان، جن کے پاس 1000 سی سی یا اس سے زیادہ انجن والی گاڑیاں ہیں، جن کے نام پہ ہیں، ان کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ جن کی چھوٹی گاڑیاں 1000 سی سی سے، اور اگر ان کی آمدن بھی 6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تنخواہ کے حساب سے یا کاروبار کے حساب سے 4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر ان کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور پانچویں بات وہ ذمہ دار جن کے پاس 50 لاکھ مالیت کی جگہ ہے، زمین ہے، وہ 1 ایکڑ ہے، وہ 2 ایکڑ ہے، وہ 1 کنال ہے، جس کی مالیت 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ چھٹی بات وہ تاجر، وہ منافع بخش لین دین کرنے والے لوگ جو اپنے پاس انویسٹر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، عام تاجر بھی کہہ سکتے ہیں، ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جو لین دین کرواتے ہیں، سودا کرواتے ہیں یا ادھر سے چیز خرید کے ادھر بیچ دیتے ہیں، ان کو منافع بخش لین دین کے معاملے میں وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ وہ شیئر خرید کے آگے پیچھے بیچتے ہیں، وہ غلہ خرید کے آگے پیچھے بیچتے ہیں، وہ پراپرٹی خرید کے آگے پیچھے بیچتے ہیں، وہ گاڑیاں خرید کے آگے پیچھے بیچتے ہیں، کہ وہ کوئی بھی چیز ایک طرف سے خریدتے ہیں دوسری طرف بیچتے ہیں، ان کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی بغیر کسی چیز کا حساب کیے کہ مجھے سال میں کتنی آمدن آتی ہے، مجھے کتنا منافع بخش ملتا ہے، یہ کوئی حساب نہیں ہے۔ چاہے آپ کو 1 روپیہ بھی منافع نہیں ملتا تو آپ نے فائل لازمی ریٹرن کرنی ہے، چاہے 0 نمبر کی ہی آپ فائل ریٹرن کریں۔ ساتویں بات وہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، جو پاکستان کے رہنے والے باہر رہتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، باہر کاروبار کرتے ہیں، باہر مزدوری کرتے ہیں، اور وہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں، اور اگر ان کی آمدن غیر ملکی، یعنی کہ ان کی جو آمدن آتی ہے پاکستان میں وہ 10,000 سے بھی زیادہ ہے، 10,000 کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ باہر 10,000 روپیہ بھی کماتے ہیں تو پھر بھی ان کو فائل ریٹرن کرنی ہوگی۔ آٹھویں بات وہ رجسٹرڈ کمپنیاں، وہ فرم، وہ لمے، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ کوئی بھی ادارہ جس نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے، اس کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی بغیر کسی حساب کتاب کیے۔ وہ جیسے منافع بخش تاجروں کے لیے تھا، یہاں پہ بھی وہی قانون ہے کہ آپ کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا کماتے ہیں سال کا، آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کے خرچے کتنے ہیں، آپ کو فائل ریٹرن کرنی ہے چاہے آپ 1 روپے کا بھی ٹیکس نہ دیں۔ یہاں پہ یہ میری الگ ویڈیو ہے اس پہ کہ آپ کن لوگوں کو ٹیکس کیسے لوگ بچاتے ہیں، کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کون ٹیکس نہیں دیتے۔ کاروباری لوگ جو بہت سارا پیسہ کما کے بھی روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ کیسے نہیں دیتے، تو یہ ایک الگ سی ویڈیو ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ آپ نے
कुछ भी नहीं, रुपया भी टैक्स नहीं दिया, लेकिन फाइल रिटर्न आपने 0 पे भी करनी है। 9 बात कि वो जो पिछले साल फाइलर थे या फाइलर होने चाहिए थे, उनकी आमदनी इतनी है, इसका हिसाब तो या तो वो रजिस्टर्ड है या वो एम्प्लॉय है, सैलरी पर्सन है, या उनका कारोबार रजिस्टर्ड है, यानी कि जो भी काम सरकार के खाते में उनका नाम है और वो पिछले साल उनकी आमदन 6 लाख से ज़्यादा बनती थी, सैलरी वालों की, कारोबार वालों की 4 लाख से ज़्यादा बनती थी, रेंट वाले लोगों की 2 लाख से ज़्यादा बनती थी, या कोई जो भी रजिस्टर थे, लूमें थी, फैक्ट्रियाँ थी, इंस्टीट्यूट थे, या जो भी कारोबार का शेयर का सिस्टम था, आपने कुछ जो भी कमाया या नहीं कमाया, फाइल आपको रिटर्न करनी होगी। 10वीं बात कि अब आते हैं कि फाइल रिटर्न किन को फाइलर होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो मजबूरन फाइलर हैं, यानी कि एम्प्लॉय हैं, उनके तो टैक्स सीधा कटा जाता है, बाकी लोग अपना टैक्स किसी ना किसी तरीके से बचाने के चक्कर में होते हैं, वो टैक्स देते ही नहीं है, वो अपने आप को फाइल करते ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करते हैं, और अपना पैसा आगे पीछे कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो इसका फायदा या नुकसान क्या है वो बाद में करते हैं, बाद इस पे आते हैं आपके टैक्स कितना पे करना होगा हमें। जिस बंदे की तनख्वाह आमदन सैलरी की बात हो रही है वो 6 लाख तक है तो उसका तो रुपया भी टैक्स नहीं कटता, फाइल रिटर्न करनी होगी उसको भाई आपने। अब जिसका 6 लाख 1 रुपया से लेके 12 लाख तक आमदन है, सैलरी है, तनख्वाह है, उसको अपनी फाइल रिटर्न करनी होगी। वो सरकार आपके पैसे काट रही होगी, वो है 2.5%, 2.5% उसका टैक्स काट रहा होगा। अगर कोई इससे ज्यादा आपका टैक्स काट रहा तो आप पूछ सकते हैं कि जनाब मेरे टैक्स की रेशियो जो रेट है वो तो 2.5% है, आप कैसे ज्यादा काट सकते हैं। तो आपका 6 लाख से ऊपर जितनी रकम है, यानी कि आप 10 लाख कमाते हैं, आप 9 कमाते हैं, आप 8 कमाते हैं, तो आपको टैक्स लगेगा 2 लाख पे। यानी अगर आप 8 कमाते हैं तो 2 लाख का टैक्स लगेगा, 6 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 10 कमाते हैं तो आपका टैक्स लगेगा 4 लाख पे। 6 लाख जो है ये आपका एग्जेंप्टेड है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, 12 लाख 1 रुपया से लेकर 24 लाख तक जिनकी सैलरी है, इनकम है, उनका टैक्स है 12.5% प्लस 15,000 रुपया। यानी कि उनको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है और अजाफी 15,000 रुपया भी टैक्स करना। ये सारा मिल मिला के आपका टैक्स कटेगा। अब जिनकी तनख्वाह 24 लाख से लेकर 36 लाख तक है, सालाना की बात हो रही है, तो उनको टैक्स देना होगा 20% और प्लस 165, यानी कि 1,65,000 रुपया एक्स्ट्रा भी साथ देना होगा टैक्स में। यानी कि 20% टैक्स कटेगा, साथ 1,65,000, 165,000 जो है वो प्लस करके टैक्स आपका बनेगा। अब जिनकी तनख्वाह 36 लाख से 60 लाख तक है, उनका 25% टैक्स है और प्लस 4 लाख रुपया देना होगा। और जिनकी 60 लाख से ऊपर तनख्वाह है, चाहे 1 रुपया ही है और जितनी भी है सालाना, तो उनको 32% टैक्स देना होगा और साथ 10 लाख रुपया भी टैक्स देना होगा। तो इस तरह जो लोग पाकिस्तान में पैसा कमाते हैं उनको कितना टैक्स देना है, उनकी परसेंटेज क्या है और किन को फाइलर होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए, ये बात हो गई है। अब हम बातें हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा कि आप कोई चीज खरीदते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं कि आपने गाड़ी ली, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो जो नॉन फाइलर बंदा है, जो टैक्स नहीं देता, अगर टैक्स देता भी है तो उस रजिस्टर नहीं है फाइलर एफबीआर में, तो उसको अगर 2% के हिसाब से टैक्स पड़ता है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए, या कहीं वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है, कहीं से कोई चीज लेता है, बैंक से ट्रांजैक्शन आगे पीछे करता है, तो उसको टैक्स पड़ता है 2% फॉर एग्जाम्पल। तो जो बंदा फाइलर है उसको सिर्फ 1% टैक्स पड़ता है और बैंक की ट्रांजैक्शन उसकी टोटल फ्री हो जाती है, चाहे वो 50 लाख निकलवाता है, चाहे वो 1 करोड़ निकलवाता है, चाहे इससे भी ज्यादा निकलवाता है, उसकी ट्रांजैक्शन
फ्री है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर सरकार ने एक मद लगाई हुई है कि इस कद से ज़्यादा आपने अगर कोई चीज़ ली, पैसे निकलवाए, तो आपको टैक्स देना होगा। जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन पे कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाते हैं तो आपको 0.006% जो है वो सरकार को देने होंगे। मतलब क्या कि अगर आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं तो आपको 600 रुपया सरकार को देना होगा टैक्स बैंक में। तो अगर इसी तरह आप फाइलर हैं तो आप करोड़ों भी निकलवाएं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको ट्रांजैक्शन कोई फीस नहीं है। अब सरकार जो पाबंदियां लगाने जा रही है, माली माशी जो पाबंदियां, कि जो लोग फाइल रिटर्न नहीं करेंगे इस साल, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि वो बैंक में अपना करंट अकाउंट ना खोल सके, उनका बैंक में करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। बैरून मुल्क वो सफर नहीं कर पाएंगे, हज नहीं कर पाएंगे, कहीं विजिटिंग नहीं कर पाएंगे, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएंगे, यदि अपने नाम नहीं करवा पाएंगे, या अगर आपके अपने नाम पे है तो आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर कदगन लगा दी होगी सरकार ने, ये चीज़ नहीं बेच सकता बंदा। अगली बात कि बैंक में वही जो ट्रांजैक्शन रिसेप्शन की बात है उस पर टैक्स ज़्यादा मजीद कर दिया जाए। म्यूचुअल फंड यानी कि आप बैंक में पैसा रख देते हैं कि जनाब ये मेरा 50 लाख है, करोड़ पड़ा हुआ है, मुझे इसके ऊपर इतने प्रॉफिट के हिसाब से पैसे बचत मिलती जाए, तो सरकार कहती है कि नहीं भाई, अब जो बंदा फायर रिटर्न नहीं कर आएगा इसको कोई मुनाफा नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह वो फिर सरकार तो ये भी कह रही है कि जनाब उसके ऊपर सेम यूज करने की पाबंदी कर दी जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी फाइल रिटर्न करें, चाहे जीरो करें, आप अपनी आमदनी के हिसाब से। आप टैक्स देते भी हैं, फाइल रिटर्न नहीं करते, नुकसान आपका हो जाता है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपको ज़्यादा टैक्स पर पे करना पड़ता है, और आपने प्रॉपर्टी ली है, आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं अपने नाम पे जगह की, तो आपको डबल टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको हाफ टैक्स देना पड़ता है। तो बचत है, साल का आपका टैक्स तो कटा जा रहा है, सिर्फ साल के बाद आपने एक रिटर्न जमा करवानी है, वो भी ऑनलाइन बैठ के। और अगर वो नहीं खुद पता, वैसे नेट से पता चल जाता है बड़ी इजी, अगर ना भी पता हो तो किसी से करवा लें। और अगर कहते हैं कि नेट से करनी है, कोशिश हो सकती है, तो इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं कि हमने कैसे टैक्स रिटर्न करना है, फाइल कैसे रिटर्न करनी है, तो कोई मसला ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप फाइल रिटर्न लाजमी करें, चाहे जीरो करें, आप एक्टिव फाइलर रहेंगे, आपको फायदा मिलेगा।